बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा, फर्स्ट वर्किंग डे है, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे वीकेंड के बाद ऑफिस जाने के लिए, और कुछ लोग थोड़े से सुस्त हो रहे होंगे कि अच्छा वीकेंड के बाद अब ऑफिस जाना है, फिर से वही काम, वही ऑफिस की जो है ना वो खिटपिट हमें सुननी पड़ेगी। तो जनाब ये मामूल के काम है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो करने पड़ते हैं। तो बजाय आप अपना मूड ख़राब करें, आप उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फ़्रेश हों, फैमिली के साथ नाश्ता करें, चाय कॉफ़ी पिएं, और एक अच्छी सी स्माइल के साथ, अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम के लिए रवाना हों, तो देखिएगा आपका काम भी अच्छा होगा, आपके दिन भर की रूटीन भी अच्छी रहेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मूड खुशगवार रहेगा, इस्लामाबाद के खुशगवार मौसम की तरह। अच्छा, मौसम की बात करें तो मौसम तब्दील हो रहा है, तो खुदारा आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ासकर बच्चों की सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो जल्दी ये जो मौसमियाती तब्दीली इसके जद में आ सकते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे जो पंजाब को हम देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है, तो उससे भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, सांस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खांसी वगैरह, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमन कीजिए। इवन ये तो रूटीन होनी चाहिए कि जब भी हम घर से बाहर निकले, डस्टी एरिया या स्मोक वगैरह है, तो आप मास्क वेयर लाजमी करें। फैशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। तो ये एक छोटा सा पैगाम था सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से, जो यकीनन हमने हमारी ज़िम्मेदारी समझा आप लोगों तक पहुंचाना। तो इसी तरह अब टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू माय टीम, सच सवेरा की टीम को जाता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को जाता है कि इतने ज़बरदस्त मौज़ूआत का इंतखाब, और फिर जब हम देखते हैं वक्त की ज़रूरत, हर इंसान ना बहुत मसरूफ़ है, होना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत हो चुकी है, लेकिन इस मसरूफ़ियत जो वक्त है, ये जो गहमा गहमी, ये हलचल चल रही है, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी सेहत को कभी भी अवॉइड डिनाई नहीं करना, आपने उसको वक्त देना है। अब कैसे देना है? हमेशा हम बात करते हैं मी टाइम। मी टाइम में देखिए, जहाँ हम बात करते हैं ना 5 वक्त की नमाज को हमने यकीनी बनाना है, वो फ़र्ज़ है हम पे, चाहे दुनिया के कोई भी काम कर रहे हो आपने वो छोड़ के आपने नमाज अदा करनी है। इसी तरह से हमारी सेहत है कि हम कोई भी काम कर रहे हो, जब खाने पीने का वक्त होगा, आपने नाश्ते का वक्त है, लंच का है, डिनर का है, आपने काम को थोड़ा सा स्टॉप करना है, आपने खाना खाना है, ताकि आपकी एनर्जी, उसको एक बूस्टर कहते हैं ना, वो उसको मिल जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सुबह उठते हैं, मोस्टली लोग कहते बड़े एक मॉडर्न अंदाज में, नहीं मैं तो नाश्ता नहीं करता या नहीं करती। ये कोई खुशी की बात नहीं है, या अपना लंच स्किप कर देना या डिनर प्रॉपर ना करना आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ये मुतासिर कर सकता है। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि डाइट की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे फूड उसमें शामिल हो चुके हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हम हेल्दी डाइट की बात करते थे, हम बात करते थे कि हमें सब्जियां खानी चाहिए, हमें फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इनकी जगह जो है वो जो ऑल्टरनेट चीज़ें, जो यकीनन मुझे लगता है कि हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा आ चुका है, फ्रीज़र ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आ चुकी है, रंग बिरंगे शरबतों ने जो है वो जगह ले ली हुई है। तो इसी पे बात करेंगे कि जब हम हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम अपनी हेल्थ की केयर की बात करते हैं, तो उसके लिए जो ग़िज़ा है वो कौन सी मुफीद है, और क्या इसकी वैल्यू है, और किस तरह से किन ग़िज़ाओं का हमें ख़ासकर अब ख्याल रखना चाहिए। अब तो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना बहुत कम हो चुका है। तो इसी पे हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ है, जिस स्काइप पे उन्होंने ज्वाइन किया है, फ़ातिमा अमजद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आपने वक्त दिया। फ़ातिमा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, यकीनन एकदम से हमारे खाने पीने की रूटीन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। हम समर में जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, विंटर में जब हम देखते हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव या रद्द बदल जो है उसमें हो जाता है। तो विंटर में हमें किस किस्म के ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अमल में लाना चाहिए? क्योंकि सर्दियों की आमद है, तो मुझे लगता है हमें अभी से प्लान कर लेना चाहिए, ना कि देर हो जाए। तो बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल ऐसा ही है। महविश, अभी मौसम चेंज हुआ है और साथ ही जो है हमारी गले जो है वो पकड़े गए हैं, और सोर थ्रोट, फ्लू और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, वायरल हो रहा है। हम्म तो इसमें जो है अभी सर्दियां स्टार्ट नहीं हुई, और मेरा खुद यही है कि बस फ्लू हो गया और सोर थ्रोट हो गया। तो इसमें हाँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हम कर सकते हैं हम्म कि जो हमारे फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारी ग्रीन टी हो गई, हमारे बाकी जो कावा हो गया या हम्म सूप हो गया, उनकी हम मिकदार जो है अपनी डाइट में ज़्यादा कर दें। अब जैसे अच्छा, ग्रीन कुछ टी लोग, का मैंने अगर आपकी बात देखें तो कट करी, उसमें कुछ लोग बड़े शौक से कहते हैं फ़खर से, नहीं हम तो सूप नहीं पीते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही।
बस वो एक मॉडर्निटी के नाम पर जो है इस तरह की चीजें हमने छोड़ दी हाँ, हैं, जबकि हमारे बड़े जो हैं वो इन चीजों पे बड़ा हमें वो करते हैं कि ये बहुत फायदेमंद चीज ऑफ है। और कोर्स। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो बहुत ज्यादा इनमें हमें फायदे नजर आते हैं। जैसे हमारी जो ग्रीन टी है उसको हम देखें तो उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ईजीसीजी हम बोलते हैं उनको, एपीगैलो कैटेचिन गैलेट बोलते हैं। तो हम्म वो बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है और हमारी जो वो एंटीऑक्सीडेंट एक होते हैं कंपाउंड्स जो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए मुफीद होते हैं, तो हम्म उनके अंदर ग्रीन टी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। हम्म और अगर हम जैसे हम बाकी जो ब्लैक टी है उसका तो बड़े वो फखर से कहते हैं कि हम ये इस्तेमाल करें, ब्लैक टी कंज्यूम कर रहे हैं हम, लेकिन ग्रीन टी पे थोड़ा सा वो आ जाते हैं कि ग्रीन टी ये क्या चीज है। जबकि ग्रीन टी में ज्यादा फायदे, ब्लैक टी में वो फर्मेंटेशन के बाद जाया हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड। तो अच्छा। हमारी इम्यूनिटी के लिए जो है वो ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे जो सूप आ जाते हैं, हम्म चिकन सूप आ जाता है, ये बाकी अच्छा, गोश्त लोगों के का जो यहाँ पे सूप अब मुझे बताया कि कुछ लोग इसलिए ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं अब जो मेरे जैसे हैं, जिनका वजन ऑलरेडी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो समझते हैं कि ग्रीन टी का वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। इज इट बिल्कुल ट्रू? ऐसा ही है। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा हाँ, क्योंकि मिसकंसेप्शन है ये कि क्लियर ग्रीन करना बड़ा टी जो है ज़रूरी है सिर्फ ना कि वेट उससे लॉस आपका के लिए वेट यूज कम करते हैं। होता है या नहीं होता। वेट लॉस जो है ग्रीन टी से एज सच नहीं होता। ग्रीन टी हम्म बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही होती है, ओके। बट अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। सिर्फ ऑलराइट, ग्रीन टी यानी करेंगे तो वो वेट एक कम करने के साथ इसका कोई डेफिशिएंसी। ताल्लुक नहीं है, तो सेहत के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम ग्रीन टी का साथ साथ इस्तेमाल जो है वो रखें। बिल्कुल, 2 to 3 कप्स अ डे आप नॉर्मली पी सकते हैं ग्रीन टी के। सही। ठीक है, सूप का आप कुछ बताने जा रही थी। जी, सूप में हमारे अब जैसे चिकन हो गया या मीट हो गया, उसमें हमारे प्रोटीन जो है वो वेरी हाई अमाउंट में होता है। हम्म तो और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, B12 हो गया, विटामिन डी हो गया हमारे फिश में, और इस तरह की जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं हम्म उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं ना ज्यादा। हम उसके अगेंस्ट कोई भी हम्म बीमारी या कोई फ्लू है उसके अगेंस्ट हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकती है हमारी बॉडी। तो हम्म सूप में भी ऐसे ही हमारे प्रोटीन ज्यादा होती है और बाकी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हम्म उसमें हमें अब जैसे फ्लू हो गया या बाकी जो सर्दी से रिलेटेड बीमारियां, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो है सूप काफी ज्यादा मुफीद होता है। और खुद अच्छा, भी यानी हम अगर हमें देखें ना, विंटर में जब हमें हम पीते ज़्यादातर हैं तो वो फ्लूइड का अंदर ही। इस्तेमाल करना चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जी फ्लूइड सॉरी। इनटेक हमारा होना जी चाहिए। जी और बिल्कुल बच्चों ऐसा के ही है। लिए क्या खास कर, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है। इवन हम देखें दिन में थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही होती है, अगर आप किसी छाँव में या किसी साए में आप रहें, आप घर में रहें तो आपको ठंडक महसूस होती है, और जैसे जैसे आप सूरज ढलना शुरू होता है तो मौसम काफ़ी सर्द होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों का मैंने देखा है उनकी सेहत काफ़ी मुतासर हो रही है जैसे मौसम ने ये उसमें तब्दीली हमें देखने को मिले। तो बच्चों के लिए कौन सी डाइट ज़्यादा मुफीद है? बिल्कुल, बच्चे जो हैं उनके लिए अगर हम देखें तो फैट रिच जो फूड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। हम्म वह उनकी बाकी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और जैसे ये फ्लू वगैरह इसके लिए भी वो बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। हम्म जैसे हमारे आ जाते हैं, अगर हम बॉइल्ड एग की बात करें तो उसमें जो एग योक आती है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है ठीक इसके है। लिए, इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी रिच होती है वो। और हम्म फिर बाकी जो हमारी आ जाती है, फिश आ जाती है, फिश हम दे सकते हैं बच्चों को। अगर बिल्कुल छोटे बच्चे तो हम उनको मैश करके दे अच्छा, सकते बड़े हैं। भी तो फिश और खा अगर थोड़े सकते हैं से ना, लोगों को पसंद होती है। जी जी, बिल्कुल फिश सही। फिश बच्चों के लिए भी उतनी फायदेमंद है और बड़ों के लिए भी बड़ों के उतनी लिए भी फायदेमंद है। सही। फिर हनी आ जाता है, हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक गर्म है। पानी के अंदर डाल के दे सकते हैं, वैसे 1 चम्मच दे सकते हैं उनको। हम्म ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो चिकन मटन बीफ उसका इस्तेमाल कुछ ख़ास अमल में नहीं लाते हैं। तो जब हम विंटर की बात करते हैं तो या हमारा इम्यून सिस्टम उसको बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चिकन मटन बीफ का क्या रोल है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसको जो मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक प्रोटीन आती है, एक विटामिन डी और विटामिन सी आता है, और जिंक आता है। अच्छा। ये मेन न्यूट्रिएंट्स है जो उसको चाहिए इम्यून ठीक है। सिस्टम को। ठीक है। अब जो हमारे मीट है, चिकन है या बीफ है, इनमें हमारी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो कि हम्म हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। हम्म फिर हमारे अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें तो हमारा जो सबसे अच्छा सोर्स है ना
हमारी हेल्थ के लिए जो सबसे अच्छा है वो चिकन और मीट का है, ठीक जो है। बकरे का और पोल्ट्री में जो हमारे आते हैं ऑप्शंस। जो बीफ है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बीफ में थोड़ा सा ये इशू है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होता है, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो नुकसानदेह हो सकता है। या ठीक है, बाकी और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम बीफ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड सबसे अच्छा करते हैं, सोर्स ओके। अगर हमने यानी बेनिफिट्स बीफ का लेने हैं तो इस्तेमाल वो हमें चिकन कम और ही मीट है। रखना चाहिए। जी, बीफ का बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल ही है। यानी कि कम ही हो तो ज़्यादा आई थिंक बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हम्म ऐसा ही है। हम्म। अच्छा, एक और चीज़, मौसम जब चेंज होता है, कहते हैं ना हर मौसम के अपने सौगात होती है, मुख्तलिफ खाने होते हैं। अब विंटर में एक जहाँ पे फ़िश या सूप हमें बड़ा देखने को मिलेगा, हर घर में ये बन रहा होगा, मार्केट्स में भी इसकी भरमार होगी। वहीं पे एक और चीज़ है, गाजर का हलवा। ये हर घर में स्पेशली बिल्कुल फरमाइश पे बना जाएगा। इवन मैं अपनी वालदा को कहती हूँ कि भाई अब बस मौसम चेंज हो गया है तो मुझे तो आप गाजर का हलवा बना के दें। खीर बनाई जाती है गाजर की, हलवा बनाया जाता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कितना मुफीद है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुगर की गाजर का क्वांटिटी भी इसमें हलवा या ज़्यादा, काफ़ी गजरेला ज़्यादा हो होती या है, तो ये भी ज़रा माइंड में रखिएगा। तो इन दोनों चीज़ों को फिर देख के बताएं। सॉरी, आपने क्या कहा? मैंने कहा शुगर की क्वांटिटी भी इसमें ज़्यादा होती है, हाँ हाँ, मीठा ठीक है ठीक है, ज़्यादा होता है। श्योर श्योर, या ठीक है। अच्छा, गाजर जो है अगर देखें हम तो उसमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स हमारी इम्यूनिटी के लिए हैं, वो बीटा हम्म कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है इसमें। जो भी हमारी ऐसी लाल, ऑरेंज हम्म और येलो वेजिटेबल्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। ओके, तो उनमें स्पेसिफिकली विटामिन ए होता है। ठीक तो है। अब गाजर में भी हमारा विटामिन ए प्रेजेंट होता है और फाइबर होता है, जो कि हमारी मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मैदा अच्छा है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है। ठीक इसी है। तरह विटामिन ए हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी आंखों के लिए, लाइक बहुत सारे फायदे इसमें गाजर में। हम्म और फिर जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं, अगर हम बीच में दूध डाल रहे हैं तो दूध प्रोटीन रिच होता है, उसके अपने फायदे हैं। फिर हम बीच में अगर घी डाल रहे हैं, नट्स डाल रहे हैं, तो नट्स जो है वो रिच अब वो तो सोर्स बाज़ार है है, हमें हमारे पूरे पास। शशके के साथ जो भी बनाना है, जो भी पकाना है, बिल्कुल उसमें तो सारी चीज़ें डालेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हाँ। कोई ऐसे मरीज है जिनको शुगर का ख्याल रखना है, तो उसमें ये कि वो चीनी जो है इस्तेमाल अगर ना करें। गाजर की इटसेल्फ जो है वो टेस्ट इतना अच्छा होता है, उसमें हम्म नट्स वगैरह हाँ, ऐड करके वो कर हल्का सकते हैं। फुल्का या मीठा अगर होता ऐड है करनी है गाजर तो का अपना भी, तो आप बिल्कुल ऐसे ना है, या मज़ीद अगर करना शुगर है तो ऐड करें। बिल्कुल कम मिकदार में आप ऐड कर लें और उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो मिक्स न्यूट्रिएंट्स बीच में आ रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें हम ऐड करते हैं, तो वो हमें एक एडिशनल जो है वो फायदा मिलता है गाजर के हलवे से हम्म या गजरेले से। अच्छा फातिमा, एक और चीज़ बताइए कि मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो बहुत सारा यानी कि ओवर अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट जो है उसके जो यूज़ है वो बढ़ जाता है, लोगों को पसंद भी है। इसकी क्या ख़ास बिल्कुल। बात है? ये मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हम ज़्यादातर उसका इस्तेमाल विंटर में करते हैं और कहा जाता है कि नहीं ये हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, तो इनकी खासियत बता दें। अच्छा, नट्स में ऐसा होता है कि खासतौर पे जो मोस्टली कंज्यूम होते हैं वो अखरोट होता है, बादाम होते हैं, पिस्ते और मूंगफली इस्तेमाल होती है हम्म हमारे यहाँ। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ये इस्तेमाल होते हैं। अब लेकिन इनके मुझे लगता है कि एक एक जितनी को इस अगर वक्त हम देखें महंगाई हो चुकी है, जितना ये ड्राई फ्रूट महंगा हो गया, लोग कम ही खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें ये होता है हमें फायदा तो इससे बहुत मिलता है। इसमें हाँ। फैट्स, हेल्दी फैट्स होते हैं। फैट्स की ना दो टाइप्स होती हैं, एक हम्म होते हैं जो थोड़े से नुकसानदेह होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक एक है। होते हैं जो हमें लेने चाहिए, वो हमें नुकसान बिल्कुल नहीं देते बल्कि फायदा दे रहे होते हैं। तो हम्म नट्स के अंदर वो वाले फैट्स होते हैं जो हमें फायदा दे रहे होते हैं, हमें कंज्यूम करने चाहिए वो। हम्म और फिर उसके बाद इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर, अगर हम देखें ना, बादाम को अलग देखें, पिस्ते को अलग देखें, तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हर एक के अंदर हैं जिनका एक अलग अलग रोल है। वो हम्म शायद हम गिनना शुरू हो जाएं तो हमें अच्छा, जो है वो कुछ ना चीज़ा याद चीज़ा रखना ज़रूर मुश्किल हो बता जाए। दें। कुछ ड्राई फ्रूट जो कि हम रूटीन में तकरीबन हर घर में यूज़ हो रहा है, तो उनके ना कुछ स्पेसिफिक आप उनके फ़वाइद ज़रूर बता दें। अगर जो लोग नहीं भी खाते या अफोर्ड नहीं कर सकते, जरूर तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर अफोर्ड जरूर, करके वो ज़रूर अपने पास रख लें, विंटर में इस्तेमाल करें। तो थोड़ा बिल्कुल। बहुत ज़रूर बताइए इसकी जो अफादियत है। जो जो मूंगफली हमारे यहाँ मोस्टली कंज्यूम होती है, वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी भी होती है, उन्हें कफ
शुरू हो जाती है या कोई एग्जैक्टली और जैसे सिम्टम्स कि आ मैं जाते हूँ हैं। मूंगफली मुझे बहुत पसंद है बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इससे एलर्जी है। वेल हम बात करेंगे नाज़रीन इन डिटेल। हम जानते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट सर्दी आ गई, मौसम चेंज हुआ है, तो जैसे चेंज होता है तो ये भी ड्राई फ्रूट हमारे घरों में आ जाता है, हमारे ड्राइंग रूम की जीनत बन जाता है, हमने टेबल पे सजा के रखा होता है, खुद भी खाते हैं, मेहमान आते हैं उनके सामने सबसे पहले यही पेश होता है। तो इसकी अफादत क्या है, कौन कौन से फ़वाइद हैं, वो हम फातिमा से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें ग़िज़ा। ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखती है, लेकिन जब हम बात करते हैं मौसम चेंज होता है या फिर हमने हमारे इम्यून सिस्टम जो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बूस्ट करना है, बूस्टर चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सी डाइट, कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, और मौसम तब्दील हो रहा है या अपनी एज के मुताबिक हमें किस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अमल में लाना चाहिए, उसी पे बात करें। फ़ातिमा अमजद हमारे साथ हैं। फ़ातिमा, हम बात करें थे ड्राई फ्रूट के हवाले से कि मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे विंटर की आमद होती है, ड्राई फ्रूट जो है वो यकीनन सबका एक पसंदीदा एक चीज़ है, इनके ड्राइंग रूम में सज जाती है, लोग ख़ुद भी शौक़ से खाते हैं, गेस्ट के लिए भी उनको भी शौक़ से पेश करते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि जो स्पेसिफ़िक ड्राई फ्रूट जो हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, उनकी कुछ अफादियत बता दें ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमें एलर्जी है तो फिर हमें किस तरह से अवॉइड करना है, उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, या अगर नहीं तो हमने कैसे थोड़े बहुत जो है वो डेली ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हमने लाजमी करना है। तो ये बताइए नाज़रीन को। बिल्कुल, जो मूंगफली की मैं बात कर रही थी ब्रेक से हाँ। पहले, तो उसमें ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है मूंगफली से, वो खाते हैं तो उनको खांसी शुरू हो जाती है या कोई और एलर्जी सिम्टम्स, एलर्जिक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसमें ये है कि ऐसे लोग फिर मूंगफली को थोड़ा सा अवॉइड करें, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, जैसे पिस्ता, बादाम और अखरोट, इस तरह के ऑप्शंस पे वो चले जाए। कैश्यू नट्स होते हैं, काजू जिनको ठीक कहते है। हैं, तो इस तरह के ऑप्शन पे वो जा सकते हैं। बाकी ये कि मूंगफली के फायदों की अगर हम बात करें, तो उसमें फैट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी इम्यूनिटी के लिए वो बहुत अच्छा मुफीद होता है, और उसके अंदर विटामिन ई होता है। बाकी बाकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, जो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हमारी बॉडी के लिए जो है वो मुफीद होते हैं, सेल की डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मूंगफली में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ओके। इस तरह से मूंगफली का एक और बच्चों में अगर हम देखा जाए तो हेल्दी फैट्स होते हैं, उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है उसके लिए भी फायदेमंद होते हैं। फिर ज़बरदस्त। अगर हम खुद इसको नोटिस करें ना, जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं नट्स को, तो हमें अंदर ही एक गर्माइश फील हो रही होती है। अक्सर लोग इस वजह से गर्मियों में शायद नहीं भी लेते कि बहुत गर्मी होती है, तो वो अगर नट्स को कंज्यूम करते हैं तो बहुत हाँ। अंदर से उनको हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है नट्स में कि वो हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर ओके। देते हैं। तो इसका फायदा सर्दियों में तो खास तौर पे बहुत ज्यादा है कि हमारी बॉडी को डेफिनेटली हीट की जरूरत होती है। बाहर टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी उतनी गर्म होगी तो हमें फायदा होगा। तो नट्स बेसिकली जो है वो हमारी मेटाबॉलिज्म ऐसा कर देते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो गर्माइश, नेचुरल गर्माइश जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर गर्मियों की हम बात करें, सर्दियों में तो जरूरी है ही है, गर्मियों में भी हम इनका उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम सर्दियों में करते हैं। बल्कि मैं ओके। खुद भी ऐसा ही करती हूँ, कभी वैसे चलते फिरते ग्राउंड फॉर्म में खा लिए, या फिर दूध में डाल के इसको पी लिया। तो वो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं नट्स कंज्यूम करने के। तो इसी तरह अगर हम पिस्ते की बात करें या अखरोट की बात करें, जी। तो उनके अंदर भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ओके। हमारी ब्रेन के लिए चाहिए होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होते हैं, हमारी स्किन की जो हेल्थ होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो हमारे पास अखरोट में प्रेजेंट होते हैं, बादाम में प्रेजेंट होते हैं, इवन पिस्ते में प्रेजेंट होते हैं। और अब स्किन को अगर हम देखें तो एक हमारा ये आउटर डिफेंस के तौर पे एक्ट करती है। सबसे पहले एक तो हमारा इम्यून सिस्टम अंदर वाला है ना, इंटरनल है। एक स्किन होती है जो बाहर बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अगर हमारी स्किन ही जो है खराब है, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, इन अंदर वाले ऑर्गन्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो जो हमारे नट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। फिर विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। तो ये वाले न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मौसम में तो खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए भी ये मुफीद है ड्राई फ्रूट अगर उन्हें? बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमारे बच्चे आ जाते हैं ना, 6 माह से कम के बच्चे, उनको तो हम दे नहीं सकते दूध के हाँ। अलावा कुछ और। लेकिन सही। जो 6 माह से 12 माह के बच्चे हैं, उनमें हम हमारी कोशिश होती है कि हम
जो पीनट्स हैं, मूंगफली है, उसका इंट्रोडक्शन करा दें थोड़ा थोड़ा ग्राउंड फॉर्म में ना, किसी दूध में डाल के या किसी भी चीज में प्यूरीज में डाल के हम दे सकते हैं उनको। हम्म। इससे फायदा ये होता है कि जैसे कुछ लोगों को मूंगफली की एलर्जी होती है, तो अगर हम अर्ली लाइफ में दे दें ना बच्चों में, 6 माह के बाद हम देना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, जी। तो उनमें एलर्जी डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं, ओके। मूंगफली की जो एलर्जी होती है। हाँ। तो बच्चों में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी ब्रेन के लिए अलहदा इंपॉर्टेंट है, उनकी इम्यूनिटी के लिए अलहदा ठीक। इंपॉर्टेंट है, फैट्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, उसी तरह से ये बच्चों में मुफीद होते हैं। हम्म। अच्छा, क्वांटिटी की अगर बात करें तो विंटर की चूँकि मौसम चेंज, हम सर्दियों की भी बात करें, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की भी हम बात करें, तो हमें कितनी क्वांटिटी में डेली हमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी भी हैं? डेली जो है 1 सर्विंग नट्स की जरूरी होती है, मिक्स हो या आप अलहदा, एक मूंगफली सिर्फ हम्म। आप ले रहे हैं, सिर्फ पिस्ता ले रहे हैं, सिर्फ अखरोट ले रहे हैं, या सिर्फ बादाम ले रहे हैं, या हम इसको मिक्स करके ले रहे हैं, ओके। 1 सर्विंग चाहिए होती है। 1 सर्विंग जो होती है वो हमारी एक मुट्ठी के बराबर होती है। एक आप एक मुट्ठी। मुट्ठी दिन में इसको कंज्यूम कर सकते हैं इजीली। और ओके। एक मुट्ठी से ज्यादा भी ना करें, क्योंकि हर चीज को अगर बेशक हम्म। वो जितनी भी फायदेमंद हो, अगर हम उसे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा लेते हैं तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है और फिर उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। सारी बात है, और देखिए अब अगर किसी हम भी कम, चीज़ की ज़्यादती आप करेंगे तो वो उस नुकसान देगी, लिमिट बिल्कुल ऐसा क्रॉस ही, करेंगे तो बिल्कुल इश्यूज तो ऐसा ही। आएंगे। और हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस ऐसी है कि हम जब शुरू होते हैं तो हम घंटा घंटा ड्राई नट्स पे जो है वो चलते एग्जैक्टली रहते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें एक नहीं मखसूस खाते यानी तो एक बिल्कुल मुट्ठी नहीं भर, खाते हैं हमें तो जो बहुत नट्स ज्यादा खाते हैं, हैं। जो भी ड्राई फ्रूट है, मुट्ठी भर हमें डेली वो खाने चाहिए। और बच्चों के लिए तो यकीनन बिल्कुल। बहुत कम है, वो तो हमें उनकी एज के मुताबिक जो है वो हमें ख्याल रखना है। एक और चीज़ मुझे बताएं, कुछ जो रिवायती डिशेस होती हैं जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे मशहूर है जी सरसों का साग। ये पंजाब के एक रिवायती डिश में इसका शुमार होता है। तो क्या इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में ये शामिल है, या फिर इसकी कोई फ़ायदियत भी है, कोई इसका फ़ायदा या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में इसका कोई रोल है? बिल्कुल, जो सरसों का साग है उसमें एक तो इट्ससेल्फ वो जो उसके हरे पत्ते होते हैं हम्म। उसमें इतनी अमाउंट होती है आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन सी की, और बाकी जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी होती है। अब हम्म। उसको जब हम बनाते हैं उसमें हम घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर हम अब घी जो है वो रिच इन फैट्स है, वो हमारी बॉडी के लिए अलग उसका फायदा है। और हम्म। जो हमारे हरे पत्ते हैं सरसों के साग के, उसमें जो है अपने कैल्शियम और विटामिन और जो आयरन है वो प्रेजेंट है, वो हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जब हम उसे साथ में लेते हैं किसी ऐसी रोटी से, जैसे मकई की रोटी, तो हाँ मकई की रोटी का अपना एक फायदा आ जाता है। हाँ अब हाँ। जैसे मकई की रोटी वैसे तो बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन जो हमारे होते हैं ना शुगर के जी। मरीज होते हैं, उनमें थोड़ी सी ये है कि उनको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। नॉर्मल वो गंदम की या जौ की रोटी उसकी जगह इस्तेमाल कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम्म। मकई जो शुगर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है ये नहीं, जल्दी। वही बात कि बाकी हम ये, हमारी हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ को आप बेहतर बनाने की बात करें तो उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई और आपको कोई इशू है, दिल के मरीज़ हैं, तो हमें कहीं ना कहीं परहेज़ की ज़रूरत भी पड़ती है फिर इन चीज़ों में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और अच्छा, इसी तरह जी जी, जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। और इसी तरह अब जो हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनमें आयरन की कमी होती है, और हम्म। आयरन की कमी की वजह से फिर उनके अंदर डिफरेंट इम्यून के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि ओके। आयरन की कमी है, फिर आगे वो बढ़ता बढ़ता हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। और हम्म। अब जो ये हमारा सरसों का साग है ये रिच इन आयरन होता है, तो हम्म। इसको कंज्यूम करके हमारे एक जो हमारा HP लेवल है बेसिकली, वो भी हमारा इम्प्रूव होता है, और उसकी वजह से वो इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ हमने विंटर में अच्छा खासा हमारी डाइट जब वो हैवी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, बट जब हम देखते हैं सर्दी थोड़ी सुस्ती हम कर जाते हैं, उस तरह से हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं, उस तरह से हम वॉक के लिए नहीं निकलते प्रॉपर, कोई उस तरह से एक्सरसाइज भी नहीं होती, तो इससे तो फैट का भी ख़तरा होता है, या फिर ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट जो लोग हैं या जो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें तो फिर इन चीज़ों से काफ़ी इशू हो सकता है, तो इसको कैसे हम फिर मैनेज करें?
बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे सरसों के साग की हमने बात की, तो हम्म, उसमें हम ऐड करते हैं घी को। वैसे तो घी के एग्जैक्टली बहुत और ज्यादा हमारी फायदे हैं। कोशिश होती है अच्छा खासा जो ना वो मक्खन का तड़का लगा के हम साग बिल्कुल खाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके बाकी फायदे तो हैं, लेकिन हाँ। अगर हम उसके बाद, खाने के बाद हम एक जगह बैठे हुए हैं, हमारी हम्म, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ऐसे ही है हम जो है भाई, हम तो गरम वो गरम रूम सारा से दिन बाहर नहीं हमारा निकलेंगे, हीटर लगा हुआ है, गरम बिस्तर है, इससे बाहर नहीं निकलना, वहीं बैठ के बिल्कुल हमने ऐसा ही है। खाना वाना तो खाना है और बस। बिल्कुल, तो उस केस में फिर क्या होता है कि उसके उल्टे नुकसानात भी शुरू हो जाते हैं। यस। जैसे हमारे अगर मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, तो हाँ। उनके लिए बटर जो होता है वो हम्म, थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता ये है, और चिकनाहट है उनकी ना, आर्टरीज ऑयली के लिए। चीजें है ना, तो इस चीज को आपने बिल्कुल ऐसा ही है। मद्देनजर रखना है। बिल्कुल, उसमें ऐसे फैट्स होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हम्म, वो फिर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, अपने बॉडी को हिलाते नहीं है, तो वो फिर हमारी आर्टरीज के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम्म, अब सर्दियां हैं, बाहर निकलने का दिल तो नहीं करता कि बाहर जाके वॉक करें या एक्सरसाइज करें, लेकिन उसके लिए हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट। जैसे हमारा घर में अगर कोई कॉरिडोर है ऐसा, हम हमारे कमरे में कोई जगह है थोड़ी बहुत, हम वहां पे हिलना जुलना स्टार्ट कर दें, वॉक कर दें, या फिर एक एक्सरसाइज होती है, आप एक ही ठीक, जगह पे खड़े यानी आपको इसका होकर वहीं ऑल्टरनेट पे निकालने की जाकर कोशिश हो करें, जाए। बिल्कुल सुस्त ना हो जाए। ठीक हो गया। आप हमारे नाज़रीन बिल्कुल। को क्या पैगाम देंगी, किस तरह से हम हमारी इम्यूनिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? कोई एक तो टिप दे दे, मशवरा दे दे हमें, पैगाम। बस नाजरीन के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो अपनी डाइट को आप बैलेंस्ड रखें। बैलेंस्ड में मतलब, बैलेंस्ड का ये होता है कि आप हर फूड ग्रुप में से लें फूड आइटम्स, कुछ हम्म, कुछ अमाउंट में। आप वो करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो बेटर फील करेगी, आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे। और जैसे हमारे आ जाते हैं सीरियल्स का एक पोर्शन आ जाता है, हम्म, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पोर्शन आ जाता है, मीट हम्म। का पोर्शन आ जाता है, डेयरी का जो अच्छा, हमारे दूध है, यहाँ दही है। फातिमा, यहाँ मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना, तो ये पोर्शन हमें याद नहीं रहते हैं। जब हम फास्ट फूड की बात करते हैं, जंक फूड की तरफ जाते हैं, वो पोर्शन हमें बड़े याद होते हैं बिल्कुल कि ऐसा ही है, हमने भाई बिल्कुल ये ऐसा चीज़ भी ही है। इतनी क्वांटिटी में खानी है, ये चीज़ भी खानी है, ये सारे फास्ट फूड के डिशेस जो ना वो होनी चाहिए, और इतनी इतनी क्वांटिटी का एग्जैक्टली इस्तेमाल हमने करना है। एग्जैक्टली ऐसे फास्ट फूड खाया, फिर उसके बाद मीठा भी खाना जरूरी है, लेकिन हम्म, जब उसकी बैलेंस डाइट की तरफ आते हैं तो हम जो एग्जैक्टली है वो जब भूल हम जाते हमारी हैं। प्लेट की बात करते हैं, उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, या अपनी एग्जैक्टली प्लेट को डेकोर करने की बात करते हैं कि क्या क्या पोर्शन होना चाहिए, वहाँ पे हम ख्याल नहीं रखते। एग्जैक्टली हम्म, उसमें आप अपनी माई प्लेट को डिजाइन कर लेना, आधा आधा पोर्शन आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रख लें, और आधा आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का रख लें, और कुछ पोर्शन आप फैट्स का रख लें। तो हम्म, ऑटोमेटिकली आप जो है वो हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, उसको बिल्कुल नहीं भूलना। हम्म। वॉक जो है वो अपनी रूटीन में जरूर लेकर आए, चाहे अच्छा, दो इसमें तीन इसमें मिनट की क्यों फातिमा, ना हो। जैसे बात की हम विंटर में हेल्दी डाइट लेते हैं, डाइट हमारी काफ़ी हेल्दी हो जाती है विंटर वाली, तो उसमें हम चूँकि हमारी वॉक एक्सरसाइज नहीं होती, ये चीज़ तो ख़तरनाक है ही है। फिर साथ साथ जो हम इतने शौक से हम फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज़ खा रहे हैं, और फिर भी हमारी कोई वॉक नहीं है, ये तो विंटर में और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते होंगे नहीं हमारे लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। फास्ट फूड में जो फिज़ी हमारे ड्रिंक्स का फैट्स बहुत होते हैं, ज़्यादा सोडियम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा। हम्म। अब हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप फास्ट फूड की तरफ देखें भी ना, उनको हाँ, बिल्कुल छोड़ दें, चीट डे हो ऐसा नहीं है। सकता है आप वीक में, एक दिन आप वीक में कर एक सकते हैं, दफा, शौक पूरा कर महीने में दो सकते हैं। तीन दफा आप कर लें कंज्यूम। हाँ। लेकिन जो हमारा डेली बेसिस पे हो रहा होता है, या फिर वीक में जो है मोस्टली 4 to 5 टाइम्स हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, और महीने में पता नहीं कितनी हमारी अमाउंट हो जाती है, फ्रिक्वेंटली हम यूज कर रहे होते हैं, तो हम्म, वो हमारे लिए नुकसान भी होता है। और हम्म, साथ जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसका हम्म, नुकसान जो है वो आप ये समझ लें कि डबल हो जाता है। हम्म। तो फास्ट फूड आप लें, महीने में 2-3 दफा आप ले लें, लेकिन ज्यादा आप हेल्दी डाइट की तरफ अरे रहें और यहाँ अपनी यहाँ तो एक्सरसाइज फातिमा ने को। कह दिया कि महीने में जो है एक दो मरतबा आपने खाना है। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। यकीनन नाज़रीन, हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना है। देखिए आप, मैंने तो हफ्ते में कहा था एक दिन आप फास्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा है कि आप महीने में एक दो दफ़ा खा लें, यानी कि हर वीक आपने नहीं खाना। देखिए जाने तो जहाँ है, आपने अपनी सेहत की हिफाजत ख्याल खुद रखना है, क्योंकि हम देखते हैं मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की, हमारी रूटीन चेंज, ना हमारी वो डाइट रही है, ना ऑर्गेनिक चीज़ें हमें वो मिलती हैं, तो इसलिए हमें हमारी सेहत की हिफाजत खुद करनी है अगर आप लॉन्ग टर्म जीना चाहते हैं। वैसे तो अगले लम्हे का हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हमें हमारी हिफाजत, अपनी केयर खुद यकीनी बनानी है। और वो कैसे?
آپ نے صاف ستھری غذاؤں کا استعمال کرنا ہے, آپ اپنے آپ کو انہیلدی فوڈ سے تھوڑا سا دور رکھنے کی کوشش کریں. جیسے موسم چینج ہوا ہے ایک دم سے کیسے وائرل انفیکشن جو ہے وہ پھیلا ہے, جسٹ بیکاز آف کہ ہمارا امیونٹی جو سسٹم ہے وہ ویک ہے. تو اس چیز پہ ضرور آپ فوکس کیجئے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک وقت کی ضرورت. یقیناً اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ضرورت ہے وقت کی کہ ہم اس پہ بات کریں کیونکہ بہت اس وقت ایشوز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہت بڑا ایشو کلائمیٹ چینج. اب یہ ہے کیا, یہ کیوں ہم اس کی زد میں آ چکے ہیں؟ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اوور آل پاکستان کو دیکھیں تو پورے آب و ہوا ہمارے جو وہ چینج ہو چکی ہے, ہمیں سانس لینے میں کافی دقت ہو رہی ہے. ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, پنجاب کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اسموک کا راج ہے, بارشوں کا سلسلہ ہو نہیں رہا. نومبر آپ کا دیکھیں اینڈ ہونے کو ہے, لیکن جو ایک سردی ہم دیکھتے تھے کہ ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی کہ واقعی بھائی ونٹر آ چکا ہے, گرم آپ شدید والے گرم کپڑے نکال لیں, اب وہ چیز نہیں ہے. ہم جب بارشوں کو دیکھتے ہیں نہیں ہو رہی, اگر ہوتی ہیں تو بے موسمی برسات اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو آیا اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج ایکچولی میں ہے کیا, اور یہ کس طرح سے ہمارے پورے انوائرمنٹ کو متاثر کر رہا ہے, اور اس سے کیا ہم اس ایشو سے ہم لڑ سکیں گے, نکل سکیں گے, اس کا کوئی حل ہے یا پھر ہمیں اسی کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. اسی پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, محمد عثمان چودھری صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عثمان؟ الحمدللہ. بہت شکریہ عثمان, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عثمان پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے, کلیئر کیجئے, کیونکہ بہت سارے سادہ ناظرین بھی ہمارے ویورز ہیں جنہیں کلائمیٹ چینج کا نہیں پتا کہ یہ موسمی تبدیلی ہوتی کیا, یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا, یہ کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ہماری انوائرمنٹ کو متاثر کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایکچولی میں یہ جو ہم کلائمیٹ چینج کا لفظ یوز کرتے ہیں یہ کیا ہے. ایکچولی فرسٹ آف آل مائی نیم از سبحان, اینڈ کلائمیٹ کی اگر بات کریں تو ان سمپل ورڈز اگر میں اس کو ایلیبریٹ کروں تو کلائمیٹ چینج ہمارے ویدر جو پیٹرنز ہیں ان میں چینجز بائی دی ہیومن ایکشنز, اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. سمپل ایزی ورڈز میں ریزن کیا ہے کہ اس وقت جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی بات کی کہ بے موسمی برسات کا ہونا یا بالکل برسات کا نہ ہونا, یا بھی پاکستان کے حالات جو ایک انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہی ہے, آپ پنجاب کو دیکھ لیں یا ایون آپ اپنے کیپٹل اسلام آباد کو دیکھ لیں کہ ہمیں مارگلا پہاڑ نظر نہیں آ رہی, ہلز نظر ہی نہیں آتے ہیں کہ یہ حالات ہو گئے, اور اتنے خوبصورتی یہاں پہ تھی, اتنا کلیئر یہاں پہ موسم ہوتا تھا, اب وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کے کیا ریزنز ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں نے جیسا کہ بات کی کہ ہیومن ایکشنز کی وجہ سے لائک کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہے. اس میں سب سے ٹاپ نوچ میں جو ریزنز آ رہی ہیں وہ گلوبل وارمنگ آ رہی ہے, ہماری کاربن ایمیشنز آ رہی ہیں, ہماری ٹرانسپورٹیشن آ رہی ہے, ہماری جو ہے وہ ہم جو کراپس کو جلا دیتے ہیں ود ان اولڈ اسکول ٹیکنیکس وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں, ہماری انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہماری کچھ جیوگرافیکل لوکیشنز اس طرح کی ہیں کہ وی ہیو لائک ماؤنٹینز, وی ہیو ریورس, تو ہمیں وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو دیٹس وائی پاکستان از فیسنگ سچ کلائمیٹ کرائسس. تو یہ ہمارے اوور جو ہمارا ماحول ہے جسے ہم کہتے تھے کہ بھائی بڑا صاف ستھرا انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ تو گرینری بہت زیادہ ہے, کیپٹل کی بات کریں یہاں تو بہت زیادہ تھی, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی ہم نے سوسائٹیز بنانا شروع کر دی تو درخت اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے, تو آب و ہوا پہ تو کافی اس کا اثر پڑتا ہے. یس, اٹس افیکٹس. اگر ہم ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز کی بات کریں تو جیسا کہ ہم دیکھیں کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے اور دھنا دھن ہو رہی ہے نا, اور اس پہ کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے نا, اور ہر جگہ پہ ٹریز کاٹے جا رہے ہیں, اینڈ ٹریز از لائک. اچھا, ہم پھر این او سیز بھی دے رہے ہیں نا, مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پرمیشن دے رہے ہیں کہ ہاں تم کاٹو, تم یہاں پہ سوسائٹی گھر بناؤ. اینڈ دیر از اے گریٹ ڈبیٹ ہماری کلائمیٹ جو انوائرمنٹ ہے اس میں کہ اگر آپ ایک ریئل اسٹیٹ سوسائٹی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی بنائے تو ان کو یہ بھی ویلیڈیٹ کریں کہ آپ اگر ایک ٹری کاٹ رہے ہیں تو آپ اس کے بدلے 3 ٹریز جو ہیں وہ لگائیں گے. یس, لگائیں گے نہیں, ان کی ٹیک کیئر کریں گے ہم لوگ, اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ اگر ہمیں آگے کلائمیٹ سے فائٹ کرنا ہے. بھائی ہمیں تو بڑی بڑی روڈ چاہیے, بڑی بڑی بلڈنگس چاہیے, ہمیں تو اچھے اچھے گھر بنانے ہیں, اس میں گرینری ہو یا نہ ہو. ہاں پھر آرٹیفیشل گرینری کا استعمال کریں گے, ہم وہ پودے لگا کے رکھ دیتے ہیں, وہ ہم گراس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن آرگینک چیزوں سے ہم بالکل دور بھاگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم ان میٹیریلسٹک چیزوں کا کریں گے کیا جب ہمیں سانس نہیں آئے گا, ہمیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملے گا. آ نہیں رہا سانس. ایگزیکٹلی, ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اتنے ایشوز یہ سانس کے مسائل سامنے آ رہے ہیں. پہلے ہم بات کرتے تھے, یس ایگزیکٹلی, پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ پانی کے مسئلے ہوں گے. آج ہم دیکھیں کہ ہم ایک صاف آکسیجن نہیں لے پا رہے.
ایگزیکٹلی. تو کیا یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ہم تو ویسے بھی ہمارا جو شمار ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، یہ ہماری خواہش ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ. لیکن یہ کلائمیٹ چینج، یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہماری اکانومی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا، اکانومی پہ اس کی بات کریں نا، لائک فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں تو پاکستان گلوبل ایمیشنس میں کتنا پرسینٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، 0.5% جسٹ پاکستان جو ہے نا وہ گلوبل ایمیشنس میں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ٹاپ 15 ورنیبل کنٹریز میں پاکستان آتا ہے. سو اگر اس کی ہم اکانومی پہ افیکٹ کی بات کریں تو اٹ affects a lot. Let's suppose I just take an example کہ پاکستان کی جو پاکستان is in the top 5 countries of the cotton producers نا، اور پاکستان نے ریسنٹلی 6 بلین کی کاٹن امپورٹ کی ہے فرام USA، اینڈ لاسٹ ویک میں ہم لوگ USA سے ٹاپ ایکسپورٹر بن گئے ہیں کاٹن ایکسپورٹ کرنے والے. سو دس از بیکاز آف کلائمیٹ چینج. ہمارے فارمرس اولڈ اسکول ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، کلائمیٹ کرائسز آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لائک ڈیلے بہت ہو گیا ویدر میں. سو اس وجہ سے لائک ہماری کاٹن اس طرح سے پروڈیوس نہیں ہوئی، اور یہ ایک ہماری اکانومی میں بیک لیش ہمیں دیکھنے کے لیے ملا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہم ہیلتھ کاسٹز ہمیں بہت دینی پڑ رہی ہیں. لائک دیکھیں کہ 900+ ایک دن میں ہمارے لاہور میں رپورٹڈ کیس ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپیکٹس ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ بیک لیش دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہمیں بہت بیک لیش دیکھنے کو مل رہا ہے. انفراسٹرکچر ہمارا فلڈس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے. مطلب ہمارے $30 بلین بات کریں نظام زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یس، $30 بلین کا پاکستان کو 2022 کے فلڈ میں جو ہے وہ نقصان ہوا تھا، جو سندھ میں والی سائڈ پہ آئے تھے. پاکستان از لائک دیٹ کہ ہم لوگ 6 months فلڈ سے مرتے ہیں اور 6 month ہم واٹر اسکارسٹی سے مرتے ہیں. Exactly. And there is no management for that, and we are working. There are many organizations. Our government is working on it. یعنی ہم بات کریں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیزاسٹر نہیں، کوئی چھوٹی بڑی تباہ کاری، یعنی بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے. Exactly. یعنی اس کلائمیٹ چینج کا جو اثر وہ ایک چھوٹے لیول یا چھوٹے طبقے تک نہیں رہتا، یہ بہت بڑے لیول پہ یہ تباہ کاریاں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. Climate change is now a global issue. It's not our Pakistan issue, it's not our continental issue, it's a global issue. And every country is facing this. But Pakistan is actually facing more because of its geographical location اور different aspects ہیں اس چیز میں. ہمارا جو اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹ جو رپورٹ ہوئی ہے یونیسیف کی، اس میں ٹاپ 36 جو ٹاپ 50 سٹیز ہیں اس میں سے 36 سٹیز ہمارے ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں. سو لائک اٹس اے کانٹیننٹل ایشو، اور ہمیں اس کانٹیننٹ میں ایک ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے، اور اپنے پولیٹیکل اپنے جیوگرافیکل کنفلکٹس کو ہمیں سائڈ پہ رکھ کے ہمیں اپنی ہیلتھ، اپنے بچوں کی ہیلتھ پہ، کیونکہ بچہ اگر پاکستان کا مرتا ہے، انڈیا کا مرتا ہے یا بنگلہ دیش کا، وہ بچہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرنا پڑے گا ابھی، اور ان چیزوں پہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں ہماری آنے والی نسل کو بچانا ہے، آنے والے وقت کو ہم نے محفوظ بنانا ہے. آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج ہے وہ گلوبل ایشو ہے، باقی ممالک اس پہ کام کر رہے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ ہم زیادہ فیس کر رہے ہیں اس کو، زیادہ ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کا حل اگر ہم ویسٹ کی بات یا باقی ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا کیا اس کا حل نکال رہے ہیں جو ہم نہیں نکال پا رہے؟ ایکچولی وہاں پہ جو لائک ان کی گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز ان کی بیٹر ہیں ہم سے، اوبیسلی بات ہے بیٹر ہے، لیکن ان کی جو پرسنل لیول پہ جو لوگ ہیں وہ بہت کانشیس ہیں. وہ بہت لائک ان کی جو ٹرانسپورٹیشن پالیسیز ہیں، ان کی جو ریئل اسٹیٹ پالیسیز ہیں، ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، دے آر ورکنگ آن اٹ. یعنی جو گورنمنٹ سے ہٹ کے جو وہاں کے شہری جو سٹیزن وہاں کے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں انفارچونیٹلی یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو کلائمیٹ چینج کے جو ادارے ہیں یہ تو ان کا کام ہے، میں کیوں کروں اس میں؟ ایگزیکٹلی وی آر اسموکنگ اینڈ سیئنگ دیٹ کہ اسموک بہت زیادہ ہوگی. یس، اور میرے تو کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں اس پہ کام کروں. ایگزیکٹلی. اوکے، تو یعنی کہ ہم ان ممالک کی بات کریں جن میں یہ ایشوز ہے، یہ گلوبل ایشو ہے، تو وہ ان کے جو وہاں کے شہری ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، بٹ ہم نہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں ہم دیکھنے کہ لاہور میں، ایون کراچی میں، آئی تھنک میں پنجاب ایریاز میں آئی تھنک میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو دھواں دار یہ جو گاڑیاں جو ڈیزل پہ یا اس طرح چل رہی تھی، ان کے کافی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، بٹ اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہوا. ایکچولی اگر ہم اسٹیٹس کے پہ دیکھیں تو اگر ہم فلی بھی لا انفورسمنٹ کر دیتے ہیں جو ہم نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں،
تو 2030 تک ہمارے صرف 4% جو ہے وہ پولیوشن کم ہوگی. اس حد تک ہم لوگ پولیوشن میں انکریز کر چکے ہیں اگر ہم فلی پالیسیز نافذ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی ورک کر رہے ہیں, لائک اس گورنمنٹ نے آئی ہے مس رومانیہ خالد, سینیٹر شہری رحمان, اور انہوں نے بہت اچھا لائک اسٹیپس لیے ہیں کلائمیٹ چینج کی طرف. یوتھ کو انہوں نے امپاور کیا ہے, انہوں نے کافی اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ امپاور کیا ہے. پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک پہ بڑے اسٹارٹ اپس کو انہوں نے امپاور کیا ہے, اور بھی ڈفرینٹ چیزوں پہ انہوں نے یوتھ کو امپاور کیا کہ وہ آگے آئیں اور کریں. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں اس پہ بہت کانشیسلی ابھی کام کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا مجھے ایک سبحان مجھے چیز بتانا کہ ہم باقی ممالک کو دیکھتے ہیں, خاص کر ہم ترقی یافتہ ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں ایگزامپلس میں ہم بڑے خوشی کوٹ کرتے ہیں, ہم ان کو دیکھ کے ہم بڑے وہ خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم کب ان کے لیول تک جائیں گے, ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. لیکن ہم باقی ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان دے سکتی ہیں ان کو ہم کاپی کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے مفید ہو سکتی ہیں, فائدہ دے سکتی ہیں, اس کو ہم کاپی نہیں کرتے. جیسے ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر لیں تو انہوں نے آنے والے وقتوں کے لیے پہلے وہ ایک حکمت عملی, ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کر لی کہ کس طرح سے ہم نے یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہوگا ہی ہوگا, تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے جنگ کرنی ہے, لڑنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنی عوام کو, اپنے ملک کو ہم نے کیسے بچانا ہے. آیا ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا جب ہمیں پتہ تھا کہ میں یہ کلائمیٹ چینج کا لفظ آج کو 5-7 سال پہلے سنتی آ رہی ہوں کہ یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے, یہ شروع ہو رہا ہے, اور اب تو یہ پیک پکڑ چکا ہے اب تو. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو کانفرنسز کا اگر لے لیتے ہیں, COP 29 جیسے آن گوئنگ ہے, ہو چکی ہے, تو 29 کانفرنسز ہو چکی ہیں. 29 کانفرنسز لائک 29 ایئرس ہو چکے ہیں ان کانفرنسز کو ہوتے ہوئے, لیکن پھر بھی پاکستان میں ایک ہمارے پاس پرفیکٹ کے بیسٹ پالیسی نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ابھی تک کوئی کام ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیبل نہیں ہے. ہو رہی ہے کہ کریں گے پتہ نہیں کب اس کا حل نکالیں گے. اس COP 29 میں بھی یہی بات ہوئی ہے. بریک کی جانب ہم نے بڑھنا, بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, یقیناً کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس پہ ہم سب کو مل کر بات کرنے کی بلکہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو مزید ہم اپنے ہمارے مہمان سے جانیں گے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. وقت کی ضرورت ہے جناب, صرف بات نہیں کرنی بلکہ ہمیں اس پہ اب عمل کرنے کی, کام کرنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج پہ ہم بات کریں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ یہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے, لیکن کوئی حکمت عملی, کوئی ایسی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس پہ کام کر سکیں, اس چیز کو کنٹرول یا کور کرنے کی کوشش کر سکیں. ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے, اور تمام جو ایک کہہ لیں کہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اس سے بھی ہم بات کریں. سبحان ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کی جب ہم قابو پانے کی بات کرتے ہیں, وہی میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم صرف اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ نے 29 کانفرنسز کا ذکر کیا تھا, تو اب بھی اگر صرف ہم کانفرنسز کرتے رہیں, اب بھی ہم بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیں, بتا دیں, کمیٹی بٹھا دیں, ہاں ہم نے کہا ہوا ہے, اس پہ کام چل رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اب باتوں سے بات آگے نکل چکی ہے. اب ہمیں پریکٹیکل چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کچھ ٹائم مصنوعی آپ بارش کروا دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کب تک آپ, اور وہ بھی برڈن پھر ہم بیچاری ہماری جو عوام ہے اس پہ پڑتا ہے. تو مزید وہ پس چکی ہیں, مزید وہ دب چکی ہے, تو اب اس میں اتنے اب پاور نہیں ہے کہ وہ اور ان چیزوں کو برداشت کر سکے. تو آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری کیسے ایکشن لینا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ تھوڑی حد تک تو کوشش میں آ جائیں باتوں سے نکل کے. اوکے, سو پہلے اگر دیکھا جائے نا تو ہم لوگ اسموک کی میں بات کر لیتا ہوں, تو ہم اسموک کو نا جب آ جاتی تھی نا ہمارے سر پہ تب مینیج کرنے کی کوشش کرتے تھے, تب ہم بات کرتے مینیج کرنے کی. لیکن اس بار تھوڑی پہلے بات سٹارٹ ہوئی, بیٹھی میٹنگ سٹارٹس ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی, لائک انہوں نے اپنی بھی جو ان کی اپنی ٹرانسپورٹ سی لاہور گورنمنٹ کی, انہوں نے اس پہ کام کیا, ان کو ریپلیس کیا. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے نا, دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ونٹر نے آنا ہی آنا ہے, کوئی ایسی وہ چیز تو ہے نہیں کہ سیلاب ہے یا بارش ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز ہے کہ اچھا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی یہ چیزیں. اب ونٹر ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا. اب اس کے کیا وہ ایشو ساتھ لے کے آ سکتا ہے, اس پہ ہمیں ہمیشہ کی طرح پہلے سوچنا چاہیے. بالکل. سو اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لائک سسٹینیبل چیزوں کو پروموٹ کریں, وہ لا انفورسمنٹ تھوڑی سی اچھی کریں, پالیسیز تھوڑی اچھی بنائیں. اور اگر ہم لائک پرسنل پہ دیکھیں
تو ہم جو اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کو چھوڑ کے پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کریں, ہم رینیویبل انرجی کو پریفر کریں, سولر انرجی ہم یوز کریں لائک. اور سیکنڈ ہم لوگ جو لائک لائٹس کھلی چھوڑ دیتے ہیں ان کو ہم لوگ بند کریں. لائک چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں, اگر ہم یہی اسٹیپس لینا شروع ہو جائیں تو بہت ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. ہم باڈی سپریز جو یوز کرتے ہیں ہم ان کا یوز کم کریں, اس کی ایز کمپیئر ٹو اس کے ہم عطر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جن میں کاربن کم ہوتا ہے نا, ان سے بھی ایک بہت جو ہے نا وہ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کلوتھ ڈائپرس کو یوز کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پلاسٹک ڈائپرس. ہم نے اس پہ ایک اسٹڈی کی تو ہمیں ایک بہت شاکنگ فیکٹس ملا کہ جو سب سے پہلا پلاسٹک ڈائپر بنا تھا وہ ابھی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوا, سب سے پہلا. سو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے پلاسٹک ڈائپرس بنے ہیں اور وہ ہمارے انوائرمنٹ پہ بوجھ ہیں. تو ہم اس کے بدلے میں کلوتھ ڈائپرس کو بہت سارے برانڈز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم ان کو پریفر کر سکتے ہیں. ہم جو ہے اس کے کمپیریٹیولی ون ٹائم یوز پلاسٹک بوٹلز جو ہیں ان کو ہم نگلیکٹ کر کے ہم اپنی واٹر بوٹلز یوز کر سکتے ہیں. ون ٹائم پلاسٹک کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بیکلیش کریں اس کو. اس پہ گورنمنٹ نے بھی کام کیا, انہوں نے بھی پالیسیز لگائی کہ ون ٹائم پلاسٹک کا یوز نہیں ہوگا. بایو ڈیگریڈیبل آرگینک مٹیریل سے پلاسٹک بننا اسٹارٹ ہوئی. سو لائک اس طرح کے کچھ اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں پرسنل لیول پہ جس سے ہماری وہ چیزیں کافی بیٹر ہو سکتی ہیں. آپ بتا رہے ہیں اب یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم ایسے کوئی بڑا کام کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے جو ہم سے ہوگا نہیں. بڑے چھوٹے چھوٹے انڈیویجولی اس پہ انفرادی سطح پہ یہ کام ہے. اگر ہم وہی بات اپنی ذمہ داری سمجھ لیں کہ بھائی یہ ملک میرا ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری پہچان ہے, اس کا انوائرمنٹ مجھے صاف ستھرا چاہیے. جیسے ہم ہمارے گھر کی بات کرتے ہیں, میرے اسٹوڈیو کی بات کر لیں, اس کو روزانہ ہم صاف کرتے ہیں, صاف ستھرا ہونا چاہیے, ڈسٹ جہاں پہ ساری ڈسٹ بس اس کو صاف کرنی چاہیے. اسی طرح ہم اپنے باقی گھر کو بھی کرتے ہیں. تو یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے, ہماری پہچان ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ بھائی ہمیں کس طرح کے بیگز یا کس طرح کی چیزوں کا استعمال ہمیں کرنا ہے, کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے اویئرنیس کی کہ عام پبلک کو ہم اویئر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا وہ فیکٹریز جو یہ ساری چیزیں بنا رہی ہے کیا ان کو ہم نے اویئر کیا ہوا ہے کہ یہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے, اس کے کلائمیٹ میں کافی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے, تو آیا اس کا آلٹرنیٹ یہ ہو سکتا ہے, تو آپ اس پہ کام کریں. تو یہاں پہ میرا سوال ہے اویئرنیس کا. تو اویئرنیس دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے, اور کیا اس پہ کام ہو رہا ہے, یا اس پہ بھی وہی آپ جیسے گنے چنے لوگ بات کر رہے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہے, زیادہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. تو اویئرنیس پہ مجھے بتائیے. اویئرنیس پہ اگر میں سب سے پہلے بات کروں نا تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو سب سے بڑا اویئرنیس کا ہمارا ایک ذریعہ ہے. وہ بھی بڑا افیکٹ ہو رہا ہے اسموک کی وجہ سے پنجاب میں, وہ بھی بند ہے. تو کہاں تعلیمی ادارے کیا کریں یہاں پہ؟ تو اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا تو جاتا ہے, لائک ہم نے بھی 6-7 والی کلاسز میں پڑھا ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, ریڈیوس ری یوز ریسائیکل, جی جب آپ ٹوتھ برش کریں تو بند کر دیں اس کو, وہ چیزیں پڑھی ہیں لیکن ہم نے امپلیمنٹ نہیں کی ہوئی. بالکل چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس ہیں وہ. تو ہمیں اب لائک وہ کلائمیٹ امپاورڈ ایجوکیشن تھی, لیکن اب ہمیں کلائمیٹ انڈیوس پریکٹیکل ایجوکیشن چاہیے, اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں رٹا نہیں چاہیے. یس, ہمیں پریکٹیکلی ان کو بتانا ہے. آپ وہ چیزیں پیپر میں نہ ڈالیں, آپ وہ ان کو کہیں کہ یار آپ پریکٹیکلی کرو, کروائیں ان سے. اس کا بہت اچھا ہے کہ ہمارے اگر ہم اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں تو ان میں بہت کام ہو رہا ہے, ان چیزوں پہ اویئرنیس پہ کام ہو رہا ہے. بہت بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, آپ ان سے پلانٹس لگوائیں. یس ایگزیکٹلی, اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر کروائیں, یا آپ کسی سیکٹرز میں نکل جائیں, یا جہاں کہیں بھی آپ کو جو بھی جگہ سوٹیبل لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کم ہے پلانٹس وغیرہ لگانے چاہیے, آپ بچوں کو ساتھ لے جائیں, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروائیں. آپ جیسے ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں وہ ایک دن بچوں کو لے جاتے ہیں, وہ جہاں جہاں کچرا ہوتا ہے بچوں سے وہ اٹھواتے ہیں. وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے ہمیں کون سی چیز کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی, اور کس طرح سے ہم نے اس ملک کو پاک صاف رکھنا ہے. اینڈ سیکنڈ, اگر انڈسٹریز کی بات کریں تو ان کو تو میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہے یا کون سی چیز نہیں کر رہی. سو ان کو خود ہی ان چیزوں کی طرف موو فارورڈ کرنا چاہیے جو کرنے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان پہ کاربن ٹیکسز لگائے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور ان کو لائک وہ کیا جائے کہ اگر آپ یہ بناؤ گے. پلاسٹک بیگس پہ ٹیکس لگا تھا, اس پہ کافی بین بھی ہوا, لیکن ہمارے ماشاءاللہ لوگ شاطر دماغ, ایسے کلیور لوگ کہ وہ اپنے ٹیبل کے نیچے چھپا کے رکھتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں اب کچھ ایسی خواتین, کبھی اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں, بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں گھر سے بیگ لے جانا کہ ہم اس میں چیزیں, تو ہم وہ اب کہنا کہ نہیں باجی بیگ تو آپ کو پتہ ہے نا بین ہو گئے ہیں, وہ تو ہمارے پاس نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھ لینا, اگر ریکویسٹ اگر کوئی پڑا ہوا ہو تو وہ ٹیبل کے نیچے سے نکال کے دے گا. تو اب دیکھیں نا, اس میں اب میری بھی غلطی, اب دکاندار کی بھی غلطی کہ ہم نے پھر بھی وہ چیزیں کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہیں, اس نے رکھی ہوئی ہیں اور ہم ریکویسٹ کر کے وہ چیزیں نکلوا رہے ہیں.
तो ये इस पे कोई टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ा, टैक्स उनको लगे फाइन हुआ लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये बनाने वालों पे लगाना चाहिए जो बना रहे हैं। एग्जैक्टली, ये फैक्ट्री से बंद होना चाहिए। यस, एंड प्रमोट करना चाहिए हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को। अभी इस्लामाबाद में 3 से 4 इस तरह के बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं, यूथ लेड स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे जो है ना वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनको स्केल करना चाहिए, उनको प्रमोट करें आप। और वो लाइक थोड़े से कॉस्टली होंगे, आपको पड़ेंगे, लेकिन आप अपना एनवायरनमेंट बचा लेंगे। देखो उसका फायदा कितना हेल्थ से तो अच्छा कुछ नहीं है ना। एग्जैक्टली, जान तो जान, लेकिन हम कहते हैं सारा कुछ मिल जाए, लेकिन जान खैर है, वो आनी जाने वाली चीज़ है। इन चीज़ों पे हम बिल्कुल वो ख्याल नहीं करते। सुबह में ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आज भी मज़ीद इस पे बात करते थे। खुदारा हमें इस पे सोचना है, काम करना है, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है। सारा जो है वो हमें इदारों पे नहीं छोड़ देना, सारा ये काम हमें हुकूमत पे नहीं छोड़ देना कि क्लाइमेट चेंज के साथ वही लड़ेंगे, वही जंग करेंगे, वही इसके सामने जो है ना वो दीवार बन के खड़े होंगे। नहीं, जब तक हम इनफरादी सतह पे इस पे नहीं काम करेंगे, हमें एहसास नहीं होगा, तब तक ये चीज़ थमने वाली नहीं बल्कि बढ़ती चली जाएगी। तो इस पे मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। एक्चुअली में ये है क्या, इसके क्या नुकसानात या इसके नेगेटिव असरात क्या सामने आ रहे हैं और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, इस पर हम बात करें। सुबह हमारे साथ है। सुबह मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के जब हम इंसानी सेहत की बात करते हैं, चले हमारी मैशत पे तो उसने बड़ा गर्क कर दिया हुआ है, उस पर तो ये चीज़ चल रही है, फिर हम देखते हैं कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई इस पर काम नहीं हो रहा, बस बातें हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें इस पर देखने को कुछ नहीं मिलता। टैक्सेस लगते हैं, फ़ाइन होता है, बस हम वक्ती पे कर देते हैं और फिर अपनी उसी आदत पे मजबूर वही चीज़ें हम शुरू कर देते हैं। जब हम हमारी हेल्थ की बात करते हैं, इंसानी सेहत की बात करते हैं, इवन कहा जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कम से कम 5 साल इंसानी उम्र जो है वो घटती जा रही है। 5 साल, मतलब 5 सेकंड की बात करें, सांस बंद हो तो हमारा कुछ नहीं बचता। 5 साल आपकी उम्र जो है वो कम होती जा रही है। तो इस हवाले से बताइए कि अगर ये सिलसिला, जैसे हम बात करें, कोई लॉन्ग टर्म इस पे काम नहीं हो रहा, बातें चल रही हैं, तो अब इंसानी सेहत इसकी जद में आ रही है, तो आगे और क्या ख़तरात हो सकते हैं? अगर हम लाइक हेल्थ को देखें तो जब हमें एक क्लीन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी हेल्थ क्या ही बेटर होगी। ना हमें पीने के लिए साफ़ पानी मिले। अगर हम लेट्स सपोज इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लेते हैं फॉर वाटर, तो इस्लामाबाद की ऑन एवरेज 5000 लीटर्स मिलियन लीटर्स पर डे की जो है ना वो उसकी एवरेज कैपेसिटी मतलब चाहिए ना। तो लाइक हमारी जो प्रोडक्शन है जो कंप्लीट कर पा रही है वो 2800 समथिंग है ना। तो ये हमें लाइक वाटर हमें साफ़ पानी के लिए खरीदना पड़ता है। यस, ये हाल है यहाँ पे। तो हेल्थ में लाइक अगर हम वाटर से डिजीज़ देखें तो बहुत सारी क्रॉनिकल डिजीज़ हो रही हैं हमें हार्ट डिजीज़ उसकी वजह से हो रही हैं। अगर हम लाइक प्लास्टिक के एस्पेक्ट से देखें तो एक प्लास्टिक बोतल की जो हम यूज़ करते हैं नेस्ले वगैरह की, उसकी शेल्फ़ लाइफ लाइक 1 मंथ मैक्सिमम होती है। उसके बाद उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं उसको तो वो कैंसर का बाइस है। अच्छा, अब ये भी देखें, अवेयरनेस की बात है। हम तो कहते हैं कि नहीं चलें, ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बार बार भर के इन्हीं को यूज़ करते रहो, इन्हीं को आप फ्रिज में रखते रहो, लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपने उसे उस पे जो एक एक्सपायरी डेट है वो उस बोतल की एक्सपायरी डेट है, ना कि उस पानी की एक्सपायरी डेट है। हम कहते हैं ये पानी की है। यस, एग्जैक्टली, हम पानी की कहते हैं। एंड वही बोटल्स हमारे बैकग्राउंड एरियाज में, रिमोट एरियाज में मदर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स तक चल रही हैं वो बोटल्स। कि भाई एक बेसिक ब्लॉक है फॉर कैंसर ये वो एक वाटर बोतल। तो उसको या तो हमें लेना ही नहीं है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे पास अपनी वाटर बोतल जो हमारे पास लाइक मिरर की हो, ग्लास की हो, या फिर हमारे पास जो अच्छा एक मटेरियल है उसकी एक बोतल हो। नहीं तो अगर हम लेते हैं तो इसको 1 टाइम यूज़ करें एंड आफ्टर दैट इसको रिड्यूस या मतलब वो रिड्यूस रीयूज़ वाले प्रोसेस से गुजारें। और इससे बहुत सारी चीज़ें और बन सकती हैं। अगर हम वेस्ट को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, तो उन्होंने बहुत सारे इस तरह के सिस्टम्स लगाए हुए हैं जहाँ पे हम वाटर बोटल्स उनको देंगे तो हमें कुछ सेंट्स मिल जाएंगे डॉलर्स में। तो इस तरह की हमें पाकिस्तान में भी करना चाहिए। अगर हो ना यहाँ पे सुबह, यकीन जाने, ये जो हम पानी पी के बोतल को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं ना, या कहीं अगर हम किसी पार्क में है वहाँ पे अगर हम पानी पी रहे, बोतल खाली होगी तो वहीं पे हम फेंक देंगे। हमेशा नहीं करेंगे। हम ये इवन कोई नजर आएगी ना वो भी हम उठा लेंगे कि भाई इसको दे के पैसे मिलेंगे। ये सिस्टम ऐसे होना चाहिए यहाँ पे। एटलीस्ट आपका एनवायरनमेंट आप थोड़ा सा लालिश लोगों को दे, अगर वैसे नहीं सुधर रहे तो इस तरह सुधर जाएंगे। एग्जैक्टली।
لیکن نہیں اب باقی چیزیں پوری نہیں ہو رہی, ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ کلائمیٹ چینج میں سب سے بڑا ایشو فائنانس کا ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف, انٹرنیشنل ڈونرس کی طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اپنی ہماری جو کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ مطلب اس چیز پہ بالکل کام نہیں کر رہی. جتنی بھی ہماری پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو دیکھ لیں, وہ نہیں فنڈ کر رہی اس حساب سے جس حساب سے ان کو کرنا چاہیے. پبلک فائنانس اس بار تھوڑا سا بیٹر ہوا ہے اس گورنمنٹ میں, لائک 6.62 بلین کا انہوں نے ایک مختص کیا ہے فار کلائمیٹ چینج, جو آج سے پہلے نہیں ہوتا تھا نا. تو اب انہوں نے اسٹارٹ اپ سسٹینیبلٹی ان چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ کر دیا کہ یہ اسی میں لگے گا. تو دیٹس اے گڈ تھنگ. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی کام ہو رہا ہے, ورکنگ چل رہی ہے, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اس پہ کمپنیز کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. ابھی کافی کمپنیز کو اس پہ نا کام کرنے کی ضرورت ہے, آن بورڈ آئیں اور بس دھڑلے سے کام شروع کر دیں بنا ٹائم ویسٹ کیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج کو لے کے اور کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور کون سے ایشوز ہو رہے ہیں؟ اچھا, کلائمیٹ چینج کو ریلیٹڈ دیکھا جائے تو کافی چینجز ہیں. فرسٹ آف آل تو بات کرنا چاہوں گا کہ یوتھ ان کلائمیٹ چینج. آئی ایم اے یوتھ ایڈوکیٹ, تو یوتھ بہت ضروری ہے کلائمیٹ چینج میں. ہمیں یوتھ کو امپاور کریں گے تو کلائمیٹ چینج, اف وی سی کہ جن کے پاس آج پاور ہے, لائک ان کی لائف جو ہے وہ 5 years 10 years میکسیمم جو آج پاور میں, لیکن یوتھ دیکھ رہی ہے کہ ان کے 15 20 30 40 ایئرس کے بعد کیا ہوگا. تو ابھی ہمارے پاس سانس نہیں آ رہا لاہور میں, WHO نے 50 دیا ہوا ہے AQI, اور ہمارا 2000 پہ AQI ہے. ملتان کا بھی ایک ہے اسی طرح 2000 پہ, پشاور کا بھی اسی طرح. تو ہمیں ابھی سانس نہیں آ رہا, تو 15 years 20 years کے بعد کیا ہوگا. تو ایز اے یوتھ ہمیں جو ہے نا, ہمیں اپنی یوتھ کو امپاور کرنا ہے. سانس نہ آنے سے ہم مر جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں اپنی یوتھ کو امپاور کرنا ہے, ہمیں ان کی کیپیسٹی پہ کام کرنا ہے. ہمیں یوتھ لیڈ آرگنائزیشنس, ہمیں یوتھ لیڈ اسٹارٹ اپس جو ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے. ہمیں یوتھ کی ریسرچ کے لیے, انوائرمنٹل ریسرچ کے لیے ایک بجٹ دینا چاہیے جو ان کی ریسرچ پہ کام ہو, اور لیبارٹریز ہونی چاہیے. کلائمیٹ پہ کوئی بھی پاکستان میں لیبارٹری نہیں ہے جو کام کر رہی ہوں, بالکل بھی نیل ہیں. جتنی بھی باہر کی ریسرچز ہیں انہی کو جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے ادھر یوز کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے ڈائنامکس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. پاکستان کے جو ڈائنامکس ہے فرام جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں ان سے بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان کے. تو پاکستان میں لیبارٹریز ہونی چاہیے, ریسرچ لیبارٹریز ہونی چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنی ریسرچ کر سکیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر سکیں. تو اس کے علاوہ جو میں نے بات کی کہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے, جس میں ہمیں پریکٹیکل چیزیں کر کے بتائیں کہ یار کیسے کرنا ہے, ہم نے کلائمیٹ کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, اور اس طرح کے جو ہے نا وہ اسٹیپس لینے چاہیے فار یوتھ. صحیح. اگر ہم جنگلات کا دائرہ کار بڑھاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم درخت لگاتے ہیں, تو کیا پھر ہم یہ موسمی تبدیلی کا سامنا کر سکتے ہیں؟ میں اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سندھ نے ابھی نا ریسنٹلی ایک پچھلے 2-3 سال پہلے انہوں نے ایک پلانٹ لگایا ہے جس کی کاربن جو ہے نا وہ زیادہ اپنے جو ہے نا ڈیزالو کرتا ہے نا. تو اس پہ ان کو باہر سے فنڈنگ بھی ملی ہے 25 ملین کی, اور وہ اس پہ ابھی اور بھی ورکنگ کر رہے ہیں نا. تو ہمیں اس طرح کے جو ہے نا وہ پروجیکٹس پاکستان میں اسٹارٹ کرنے چاہیے جو کاربن کو زیادہ ایمٹ کریں, اور ہمارا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ اس سسٹینیبلٹی کی طرف جائے. اب آل دو ہم پلانٹس تو لگا دیتے ہیں, ہر کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے آئی ول لائک 300 پلانٹس لگا دوں گا, میں 400 لگا دوں گا, لیکن ان پلانٹس کی کیئر کرنی ہے, اکٹھی کرنی ہے, وہ بنانی ہے. ان پلانٹس کی کیئر ایکچولی میں مین تھنگ کرنی ہے. آپ نے لگائے کل وہ سڑ جائیں گے, کوئی بکری کھا جائے گی آپ کو. تو مین تھنگ از دیٹ کہ آپ نے ان پلانٹس کی کیئر کرنی ہے, آپ نے ان کو بڑھانا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کو بہت جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اگر وہ ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو وہ کم از کم 3 لگائیں اور ان کی ٹیک کیئر کریں. اٹس امپورٹنٹ ناؤ. ٹھیک ہے, آپ ان کو NOCs دیں, آپ انہیں اگر وہ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں اوکے فائن بنائیں, لیکن ساتھ آپ کچھ ٹرمز کنڈیشن رکھیں کہ بھائی کیونکہ آپ نے سوسائٹی بنانی ہے تو آپ نے اس گرینری کو ختم کر رہے ہیں, تو اس کے آلٹرنیٹ آپ ہمیں کیا دیں گے گرینری کی شکل میں. تو یہ کچھ ٹرمز کنڈیشن ہونی چاہیے. مور کاربن وہ دے رہے ہیں, کاربن کے زیادہ ایمیشنز دے رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں. ایگزیکٹلی. تو مزید ہم بات کرتے ہیں, صبح بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کیسے کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکتا ہے, یہ کیا اس میں اس کا رول ہو سکتا ہے, کس سے وہ سمجھ سکتا ہے, اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک دوسرا جس میں ہم بات کریں کلائمیٹ چینج, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس پہ بات کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آیا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف باتیں کرتے رہنا اس کا حل نہیں ہے, کچھ پریکٹیکل دکھانا ہوگا. اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ ہمیں یقیناً کام کرنا ہوگا. لیکن ہم جو ذمہ دار ہے وہ اداروں کو ٹھہرا دیتے ہیں, ہم یہ ساری
ज़िम्मेदारी उनके कांधों पे डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरी तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसी पे हम बात करें, सुबहाना मेरे साथ है। सुबहाना, मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की थी कि हम हमारी ज़िम्मेदारी नहीं समझते कि भाई हुकूमत ने मुझे एक चीज़ बता दी है या मुझे अवेयर कर दिया है कि इन चीज़ों से मुझे दूर रहना है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि इस वक्त अगर मैं कैपिटल की बात कर लूँ, आप यहाँ पे 5 साल पहले देखें तो एक और इस्लामाबाद था, डिफरेंट। अब जब हम इस्लामाबाद को देखते हैं तो हैरत होती है, इतना रश, इतना क्राउड, इतनी ट्रैफिक नहीं यहाँ पे देखी थी। और ज़रा सा मौसम अगर गर्म होता था इस्लामाबाद का, धूप थोड़ी सख्त होती थी, तो हम कहते थे बस बारिश आने वाली है। अब तो इस्लामाबाद भी बारिश को तरस गया कि भाई बारिश कब होगी। बस पिछले दिनों मौसमी बारिश की गई तो लोग बड़े खुश हुए कि ओए बारिश होगी। वेल, हम देखते हैं अब एक घर में 4 लोग ऑफिस जाते हैं, 4 लोग कमाने वाले हैं, चारों की अपनी अपनी गाड़ी। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अब एक बंदा भी तो गाड़ी पे सबको ऑफिस ड्रॉप कर सकता है। या फिर एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अब क्या उसका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि हम बसेस तो हमने काफ़ी निकाली हैं, हमने पिंक बस सर्विस निकाली, हमने इलेक्ट्रिक बसेस भी यहाँ पे हमने पब्लिक के लिए की हुई हैं, लेकिन क्या अभी तक इतना नाकिस निज़ाम है कि हम उस पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे। जबकि हम वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत रेयर होता है कि लोग अपनी गाड़ी पे जाएं। वो कहते हैं भाई ऑफिस जाना है, वहाँ हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, इतनी लग्जरी किस्म की है कि अपनी गाड़ी पे हमें खवार होने की क्या ज़रूरत है। और वहाँ आपको इस कदर ट्रैफिक नहीं मिलती जिस कदर हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि 4 लोग ऑफिस जाते हैं तो चारों की अपनी अपनी गाड़ी और उसी पे जाना है। तो यहाँ क्या हमारा पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक निज़ाम है वो भी बेहतर अब तक नहीं बनाया जा रहा कि हमें हमारी गाड़ियों की एक भरमार, क्योंकि इसकी वजह से भी तो हमारे क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जैसा आपने कहा, बहुत पड़ा है। 45% जो ओवरऑल पोल्यूशन का काज है वो ट्रांसपोर्ट्स हैं। और हम जिम्मेदार ये है, और हम फार्मर्स को कह देते हैं कि यार आप क्या आप आग लगा रहे हैं, तो यस आप आग लगा, इट्स अ रीजन। वो भी ओल्ड स्कूल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उनको भी शिफ्ट करना चाहिए लाइक मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर। ग्रीन अब उनको किसानों को भी बताएंगे तो वो बेचारे उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनके लिए उनका तो कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस चल रहा है, कटाई हुई है बाद में आग लगा दो, बाद में आग लगा दो। तो अच्छा, अब उसमें उनको वैलिडेट तो कर दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं लगानी आग, क्या करना है ऑल्टरनेट, तो कुछ तो नहीं है उनके पास। लाइक आई एम फ्रॉम फार्मर फैमिलीज, तो नहीं कुछ नहीं है। तो वो बेचारे क्या करेंगे, हाथों से तो काटने से रहे वो। यस, अब उसके लिए इस तरह होना चाहिए कि उसके लिए उनके पास लाइक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं। अगर हम इंडिया को देखें तो उधर बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं। लाइक वो जो उसको है उनको डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट किया जा रहा है, हमने उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उनसे बन रही हैं ना। तो हमें उस तरह की टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक हमें उस हिसाब की हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जिस लेवल पे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि हम चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम लाहौर में देखिए वहाँ पे भी ट्रेन इंट्रोड्यूस करवा दी, डिफरेंट ट्रेन्स हैं। इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो अमाउंट ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं सुबह टाइम। अगर आप 7 से लेके 9 के दरमियान या 10 तक सुबह मेट्रो में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं ना। तो उसको मैं बजाते खुद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ ना करना चाहूँ जो इस वक्त हालात हम देखते हैं। और मैंने ये गलती की भी हमारी मेट्रो इस्तेमाल करके। मैंने कहा इतना पिंडी की इतनी ट्रैफिक है, कहाँ ड्राइव करके मैं सदर तक जाऊँगी, तो वाई नॉट, ये मेट्रो हमारे लिए तो बनी है, तो कोई बात नहीं है, मैं इस पर वो कर लेती हूँ, चली जाती हूँ वहाँ पे। तो मेरी गाड़ी अपने सेंटर्स पार्किंग में पार्क की, वहाँ से मेट्रो पे बैठी और मेरा स्टेशन आ गया और वहाँ पे इतना रश उसमें। अब मैं उन जो ख़वातीन हैं उनको मैं कह रही हूँ मुझे निकलना है, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे रास्ता दे दे। और वो मैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी की मुझे लगता था कि पहली और आखिरी गलती है कि मैंने मेट्रो का सफ़र कर लिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी उस दिन हुई कि मेरे कपड़े फट गए। और यानी कि उसके बैग में मैं उसको कह रही हूँ मेरा स्टेशन आ गया, मुझे काइंडली उतरने दे। फर्स्ट मेरा वो स्टेशन भी मिस हो गया, दूसरा मेरे कपड़े जो है वो भी उसके बैग पे जिप में अटक गए, वो भी वहाँ पे फट गए। कोई सिस्टम इवन वहाँ पे मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी, जो वहाँ पे हमारी ख़वातीन सिक्योरिटी वाली खड़ी होती हैं, जो मर्द हजरात खड़े होते हैं, वो अपने मोबाइल में लगे होते हैं। yes, exactly. वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि पहले लोगों को उतरने दें, बाद में जिन्होंने चढ़ना है वो बाद में उस पर जाए, ताकि जिनका स्टेशन आ गया वो पहले उतर जाएंगे, बाद में आपकी बारी आएगी, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। yes, exactly. तो ये वाकई ही हमारा जो पब्लिक हम लोगों ने अब ये देखें एक बहुत बड़ी ये भी डिबेट है। स्टूडेंट्स ने एक थोड़ा सा इस पे इशू रेज किया था, और अब थोड़ा सा लाइक मेट्रो स्टेशंस पे हुआ है कि ना 1-2 फाइट्स हुई ना स्टूडेंट्स के थ्रू स्टेशंस पे ना,
تو وہ اس پہ پھر سی ڈی اے نے تھوڑا سا ایکشن لیا نا کہ ان کے اپنے جو ان کا اسٹاف ہے ان کو تھوڑا سا بولا کہ پہلے تو اب آپ اگر آپ جائیں گے تو تھوڑا سا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اسٹاف والے تھوڑا سا نکلوا وزٹ کرنا پڑے گا لیکن میں اس پہ ٹریول نہیں کروں گی. میں ایک اسٹیشن پہ جاؤں گی, وہاں پہ دیکھوں گی, پھر واپس اپنی گاڑی پہ آ جاؤں گی, پھر دوسرے اسٹیشن پہ جاؤں گی, وہاں پہ دیکھوں گی لوگ کیا کر رہے ہیں, پھر واپس اتر کے اپنی گاڑی پہ آ جاؤں گی. لیکن میٹرو میں اندر بس میں نہیں جاؤں گی. کیسے ہم یہ جو 4-5 گاڑی ایک گھر کی چلتی ہیں اس کو کنٹرول کیسے؟ اس پہ کنٹرول اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو کار پالیسی ہے اس کو ریفارم کریں, اس کو ہم ریفارم کریں. اس پہ ٹیکسیز لگے ہوئے ہیں آلریڈی, بہت زیادہ ڈیوٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے, لیکن ہم ان پہ کچھ اس حساب سے ٹیکسیز لگائیں کہ اگر کسی کے پاس پہلے 2 گھر میں ہیں تو وہ نہیں لے سکتا تیسری, کچھ اس ٹائپ کی ہمارے پاس پالیسیز ہونی چاہیے نا. اور سیکنڈلی اس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے کہ وہ اگر 4 گھر میں کھڑی ہیں تو ان میں سے 2 اس طرح کی ہوں گی کہ جن کے انجنس خراب ہوں گے اور وہ کاربن ایمیشن زیادہ کر رہی ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دی جو اسٹینڈرڈ ایک ہے اس کے. تو وہ ہم نے ان کو بھی سیٹل کرنا ہے کہ وہ جو ایک ٹرانسپورٹ میں وہ خراب ٹرانسپورٹس ہیں ان کو ہم لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے اور اس کا ایک پراپر وے سے چیک اپ ہونا چاہیے. لائک اگر ہم سعودیہ کو دیکھیں تو ادھر گاڑی سیل کرنی ہے, آپ نے گاڑی پرچیز کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, آپ کو کہیں کسی ٹریفک والے نے پکڑ لیا تو آپ کے 3 منتھس کے بعد وہ ایک گاڑی کا جو ہے وہ کمپلیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ سے چیک کریں گے. لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ سیل پہ ہے نہ پرچیز پہ ہے, ویسے بھی ریگولرلی بھی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. ایون وہ یہ جو اب اسموک کا سلسلہ ہے پنجاب میں, انہوں نے کریک ڈاؤن کیا کہ ایسی جو گاڑیاں جو دھواں کریٹ کر رہی ہیں یا ایسے بائکس ایسے جو بھی وہیکلز ہیں ان کے خلاف انہوں نے ان کو فائن وغیرہ کیا. لیکن کتنا کنٹرول کرے نہیں, وہ ہمارے ڈرائیور بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں, انہیں پتہ وہاں پولیس کھڑی ہے نا, وہ الٹرنیٹ راستہ نکال کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. تو اب اس میں ہم عوام کی بھی تو غلطی ہے. وہی بات آ گئی, سارا اداروں پہ نا آپ ڈال دیں, آپ اپنی ذمہ داری بھی جو ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں. ایک عام آدمی, جیسے ہم کسان کی بات کر رہے ہیں یا اویئرنیس کی بھی تھوڑی بہت کمی ہے, اس طرح سے ہم اویئر بھی لوگوں کو نہیں کر پا رہے ہیں, یا ٹی وی پہ 2-4 پروگرام ہو جاتے ہیں, وہ آپ نے کانفرنسز کا ذکر کیا, اس طرح سے کانفرنسز ہو جاتی ہیں, لیکن آیا ایکچولی میں ہم نے کرنا کیا ہے, یا پھر زبردستی کروا لیں بھائی, جہاں باقی کام ہم زبردستی ہم سے کروائے جا رہے ہیں یہ بھی تھوڑا سا زبردستی کروا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ہے, اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے یا اپنی انوائرمنٹ کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے. اس میں چاہوں گی کہ آپ اداروں کو تو چھوڑ دیں, وہ تو چلیں جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے تو بھی نہیں کر رہے. عام آدمی کے لیے آپ انہیں کوئی مشورہ یا کوئی میسج دیں. فرسٹ آف آل تو اگر فارمرس کی بات کریں نا اسپیسیفکلی, تو فارمرس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ ٹریننگز ہونی چاہیے. ان فارمرس کو اب خود جو ہے نا وہ تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اسلام آباد میں پورے ہمارے پاکستان میں ورک کر رہی ہیں جو ہمیں اس طرح کی چیزیں سکھا رہی ہیں ہمارے فارمرس کو. تو فارمرس کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے. ڈفرینٹ جو سسٹینیبل ویز ہیں فارمنگ کے, گرین فارمنگ ہے, ہماری ورٹیکل فارمنگ والی چیزیں ہیں, ان کی طرف جانا چاہیے. ان کے واٹر سسٹمز کیسے انہوں نے بنانے ہیں, انہوں نے رینیوبل انرجی کا یوز کر کے کیسے انہوں نے واٹر کو پل اپ کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں سیکھیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ یوتھ ہے, تو یوتھ کو اوبیسلی بات ہے وہ اسی طرح کے اسٹیپس لے سکتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے. وہ ششکے سے نکل آؤ بھائی, یس ششکے سے نکلنا ضروری ہے, اب نیڈ ہے. اگر اپنی جان یا صحت چاہتے ہو, اینڈ ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ از ناٹ ناؤ آپشنل, اٹس امپیریٹیو ناؤ, اب ضروری ہے یہ کلائمیٹ. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سبحان, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. یقینا ناظرین ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں, اس کا آلٹرنیٹ ہم جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے انفرادی سطح پہ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں. خدا را ہمیں ہماری ذمہ داری سمجھنی ہوگی. دیکھیں اگر یہ اب جو ہم آب و ہوا دیکھتے ہیں, ہم کھل کے سانس نہیں لے سکتے. ایون ہم صبح صبح کہتے ہیں کہ واک کے لیے جانا چاہیے, آب و ہوا جو بڑی صاف ستھری ہوتی ہے, لیکن اب وہ بھی نہیں ہے کہ آپ واک کریں گے, کہاں کریں گے. آپ کہتے ہیں آپ صبح صبح سانس لیں, آپ کی جو کڈنی ہے اس کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے کہ آپ ڈیپ اس طرح سے سانس لیں, لیکن کہاں آپ سانس لیں گے. کچھ صاف آب و ہوا ہے, تو اس پہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ کو یہ ششکے چاہیے یا آپ کو ایک صحت مند زندگی چاہیے. فیصلہ آپ کا ہے. اور اسی سوال کے ساتھ اور اسی فیصلے پہ غور و فکر کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.